जय जगन्नाथ पिला माने आशा करुछि आपण माने बहुत भलरे थिबे। पिला माने आज आमे आलोचना करिबा संघीय राष्ट्र कौन। देख पिले केवल आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी देखंतु। अति सहज और अति प्रांजल भाव में बुझाई देबी संघीय राष्ट्र कौन। तेबे पिला माने संघीय राष्ट्र कौन यह आलोचना करने पूर्वर टिके बास टिके जानिबा ऐक्य राष्ट्र कौन। देख पिले ऐक्य राष्ट्र कौन जेउठारे गोटिए सरकार एवं क्षमतार केंद्रीकरण होता है ताहाकू ऐक्य राष्ट्र कहा जाए। ताहाकू कौन कहा जाए? ताहाकू ऐक्य राष्ट्र कहा जाए। यार अर्थ पिला माने जेउ राष्ट्र रे केवल गोटिए सरकार रही थांती एवं सही सरकार समस्त क्षमतार अधिकारी होई थांती ताहाकू ऐक्य राष्ट्र कहा जाए। पिला माने यार उदाहरण रे केउ केउ देश आसीबरे पिला माने यार उदाहरण रे ग्रीस, इंग्लैंड, चीन, ईरान इत्यादि देश आसीबे। ओके पिला माने बुझा पड़िला ऐक्य राष्ट्र काहाकू कहा जाए? जेउठारे गोटिए सरकार एवं क्षमतार केंद्रीकरण होता है ताहाकू ऐक्य राष्ट्र कहा जाए। ताहाकू ऐक्य राष्ट्र कहा जाए। ओके पिले बुझिला पिला माने ऐक्य राष्ट्र काहाकू कहा जाए बुझा पड़िला। तेरे टेंशन किछि न नहीं पिला माने ऐक्य राष्ट्र संपूर्ण विपरीतटी होची संघीय राष्ट्र। पिला माने संघीय राष्ट्र कौन? जेउठारे दुईटी सरकार एवं क्षमतार विकेंद्रीकरण होता है ताहाकू संघीय राष्ट्र कहा जाए। पिला माने जेउठारे दुईटी सरकार एही दुईटी सरकार अर्थ हेउची जेउ राष्ट्र रे दुईटी सरकार देखा जाए सेही दुईटी सरकार हेउची केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार। आम राज्य को जे शासन करुची ताहाकू राज्य सरकार कहा जाए एवं आम सारा भारत को आम सारा देश को जे शासन करुची ताहाकू केंद्र सरकार कहा जाए। तो एथिरु आपण माने बुझी पारुथिबे जेउ राष्ट्र रे दुईटी सरकार एवं क्षमतार विकेंद्रीकरण होता है ताहाकू संघीय राष्ट्र कहा जाए। पिला माने सेही राष्ट्र रे दुईटी सरकार थिबो एवं सेही दुईटी सरकार हेउछंती केंद्र सरकार और राज्य सरकार एवं केंद्र और राज्य मध्य क्षमता विकेंद्रीकरण अर्थात पिला माने सेही राज्य एवं केंद्र सरकार मध्य क्षमताटी बंटन होइथिबो ताहाकू संघीय राष्ट्र कहा जाए। बुझा पड़ला पिला माने संघीय राष्ट्र उदाहरण रे केउ केउ देश गुड़िक अछि रे पिला माने संघीय राष्ट्र उदाहरण रे भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया भली विभिन्न देश गुड़िक रही। ओके पिला माने आशा करुछि आपण माने बहुत सहजरे बुझी पारुथिबो। मु पुणी थरे पिला माने बुझेई दउछि पुणी थरे आपण मानकु सहजरे बुझाई पारिबाकु चेष्टा करुछि। पिला माने संघीय राष्ट्र कौन? जेउ राष्ट्र रे दुईटी सरकार थाए सेही दुईटी सरकार हेउछि केंद्र सरकार और राज्य सरकार एवं सही केंद्र सरकार और राज्य सरकार मध्य क्षमता बंटन होता है ताहाकू संघीय राष्ट्र कहा जाए। ताहाकू कौन कहा जाए पिला माने? संघीय राष्ट्र कहा जाए। संघीय राष्ट्र उदाहरण रे आसीबो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया भली विभिन्न देश आसीबो। ओके पिला माने तेबे एई संघीय शब्दटी लाटिन शब्द फोइडस रु आसी अछि जहार अर्थ चुक्तिनामा। पिला माने जहार अर्थ चुक्तिनामा। ओके पिला माने संघीय राष्ट्र काहाकू कहा जाए बुझा पड़िला। आशा करुछि आपण माने बहुत सरल भाव में बुझी पारुथिबे। पिला माने संघीय राष्ट्र काहाकू कहा जाए आशा करबी अति सहजरे बुझी पारिल। ते पिला माने संघीय राष्ट्र रे केतोटी सरकार देखा जाए रे? संघीय राष्ट्र रे दुईटी सरकार देखा जाए। गोटे हेउची केंद्र सरकार एवं आ गोटे हेउची राज्य सरकार। आमे आगरु आलोचना करथिले पिला माने केंद्र सरकार और राज्य सरकार मध्य क्षमता बंटन होता है। से क्षमता किपरि बंटन होता है? से क्षमता बंटन होता है बोली आम भारत संविधान केउ धारा रे उल्लेख अछि चलंतु ताहाकू आलोचना करबा। देख पिले भारत संविधान सप्तम अनुच्छेद धारा 246 अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार मध्य तीन गोटी तालिका द्वारा क्षमता बंटन करा जायछि। पिला माने बुझा पड़िला भारत संविधान सप्तम अनुच्छेद धारा 246 अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार मध्य तीन गोटी तालिका द्वारा क्षमता बंटन करा जायछि।
ତେବେ ପିଲାମାନେ ସେଇ ତାଲିକା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ସେଇ ତାଲିକା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା, ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା ଏବଂ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା। ଏହି ତିନୋଟି ତାଲିକା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ତେବେ ସେହି ତିନୋଟି ତାଲିକାକୁ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଝିବା। ପିଲାମାନେ ସେହି ତିନୋଟି ତାଲିକା ମଧ୍ୟରୁ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା ହେଉଛି କ'ଣ? ଆପଣମାନେ କେବଳ ବିଜାର ନ ହୋଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବ। ଓକେ ପିଲେ, ତେ ପିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା କ'ଣ? ପିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା ହେଉଛି ଏହି ତାଲିକାରେ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହିଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ଆଉ କେଉଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଓକେ, ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିଅର? ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାରେ ଅନେଶତ ଗୋଟି ବିଷୟ ରହିଅଛି। ଦେଖ ପିଲେ, ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାରେ ଆମ ଭାରତର ବା ଆମ ଜାତୀୟର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି। ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର, ଡାକ, ତାର, ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିଅର ହେଲା? କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା ହେଉଛି ଏହି ତାଲିକାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ତାଲିକାରେ ଅନେଶତଟି ବିଷୟ ସନ୍ନିବେଶିତ ଅଟେ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିଅର? ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାରେ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ତାଲିକାରେ ମୋଟ 61 ଗୋଟି ବିଷୟ ରହିଅଛି। କେତୋଟିରେ? 61 ଗୋଟି ବିଷୟ ରହିଅଛି। ସେହି 61 ଗୋଟି ବିଷୟ ମଧ୍ୟରୁ ପୋଲିସ, ଶୃଙ୍ଖଳା, ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଇତ୍ୟାଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ। ଇତ୍ୟାଦି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ। ଓକେ, ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ପିଲାମାନେ? ଏଠାରେ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ମୋଟ 61 ଗୋଟି ବିଷୟ ରହିଅଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ହେଉଛି ସେହି ତାଲିକା ବା ଏହି ତାଲିକାରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଳିତ ଭାବରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା କୁହାଯାଏ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ପିଲାମାନେ? ଏହି ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାରେ 52 ଗୋଟି ବିଷୟ ଅଛି। କେତୋଟିରେ ପିଲାମାନେ? ଏହି ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାରେ 52 ଗୋଟି ବିଷୟ ରହିଅଛି। ସେହି 52 ଗୋଟି ବିଷୟ ମଧ୍ୟରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ ହେଉଛି ବିବାହ, ଛାଡ଼ପତ୍ର, ଶିକ୍ଷା, ଜଙ୍ଗଲ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା କ'ଣ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପୁରାତନ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାକୁ କୁହାଯାଏ। ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ଫୋଏଡସ୍ରୁ ଆସିଅଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଚୁକ୍ତିନାମା। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସହଜ ଓ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବେ। ପିଲାମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଯଦି ଏଥିରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ପିଲାମାନେ ତ୍ରୁଟି ମାର୍ଜନା କରିବେ। ମୁଁ ମୋର 100% ଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବେ ବୋଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଟପିକ୍ କ'ଣ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡାଉଟ୍ ଆସୁଥିବ, ଭାରତରେ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବେ ଓ କେତେବେଳେ ଏବଂ ଏହାକୁ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା? ତ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। 1871 ମସିହାରେ ଲର୍ଡ଼ ଲିଟନ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭୂମି, ରାଜସ୍ୱ ଓ ନ୍ୟାୟିକ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଭାବରେ 1935 ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ପିଲାମାନେ ଏଠି ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ଭାରତ ସରକାର ନୁହେଁ, ଭାରତ ଶାସନ। ଓକେ, ସେହିପରି 1935 ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ 50ଟି ବିଷୟରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ
କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇଠାରେ ହିଁ ବା ଏଇଠୁ ହିଁ ଫେଡେରାଲିଜମ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବା ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶବ୍ଦର ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା?